Check mo na, ma'am. Redmi Note 15 Pro 5G 12256. 256. Legal ko nga yun. Tatlong dati kasi sa 6599, 256 gig na. Doble na lang memory ito. Ito na. Titanium color yan, ma'am. Tama. Maganda yan titanium, ma'am. Parang ano. Parang metal. 999. Pag natapos mo yan, may bago lang may bagong ano na yan, model. Yun naman ang kukunin ko. Pag natapos ko na. Bago lang yan, ma'am. Bagong model yan. Yeah, may protector na kayo, ma'am. Oo nga. Tsaka case. Pero kung gusto niyo magpalit ng mas makapal na protector, meron tayong hydrogel, ma'am. 390 lang po. Hindi, okay, may ano na siya. Meron, ma'am po. Kung gusto niyo lang na mas makapal, manipis lang kasi ito, ma'am. Hindi, Eh. ito muna yung sa akin. Bibilang ko lang yung sa akin. Okay, ma'am. Kawawa yung case ko eh. Oh. Case, ma'am. Sira. Curve. Naka-curve pala yan eh. Ano yung unit yan, Sira ma'am? na dito. Infinix. Infinix. English. United States. Yeah. Okay, next. Philippines. Philippines. Cheap. Skip. Skip. Alis mo yung update lang para ano. Pwede na to siya. Sugal. Maghalataan eh. Sugarol, no? Sa trabaho, susugal. Yeah. Pinadamay niyo pa si tatay. Setup lang, ma'am. Ganda yan, ma'am. Ganda sa camera yan. Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 12256. Titanium color.